رسم بياني ديال الرواية. الحالة البدائية: المؤلف الروائي كيعيش مع والديه حتى حاجة ما كتعكر الصفو ديال الحياة ديالو السعيدة. هاد المرحلة كتشغل واحد الموقع مهم في الرواية، يعني من شابيتر 1 حتى لشابيتر 8. والاتساع ديال هاد المرحلة كترجم السعادة اللي كان عايم فيها الدري الصغير، وزيدون هو كان غاطس في واحد العالم جميل. عنصر ديال الاضطراب élément perturbateur اللي رون هاد هنا هو الافلاس ديال الاب اللي مشى ليه راس المال. الفلوس اللي كانوا عنده مشاو ليه في واحد السوق. لا بيريبيسي هو التغير الفجائي، الوضع انقلب على بغتة. هو السفر ديال الاب العروبية واللي مشى يخدم فيها خدمة واعرة عليه باش يجمع الفلوس اللي كتخصو باش يعاود يرجع للمحل ديالو. وهذا من شابيتر 8 حتى لشابيتر 11. العطلة ديال الوليد اللي ما قدرش يمشي للجامع، الحزن ديال الام اللي كتمشي للسادات ولعند الشوافات. هنا النهاية ديال الأزمة فيها الرجوع ديال الأب، هي دينومو. والحالة النهائية هي رجوع التوازن والسعادة، وبالتالي الطفل فتح ديك الصنيديقة ديال العجائب ديالو من جديد. Résumé du chapitre 1. Le narrateur, maintenant adulte, se souvient de son enfance. Il habite avec sa famille Dar Chouafa au fond d'une impasse. La maison porte ce nom parce qu'une voyante qui y habite. Il se lève de bonne heure pour aller en psy, situé à la porte de Dar Nouala, et dont le fqih est un grand, maigre, barbu et coléreux. L'enfant se sent seul. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Aussi sa tête est-elle peuplée d'histoires fabuleuses. Le narrateur redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme l'enfer. Il aime courir dans le dôme et surtout vider sa boîte à merveilles. Le lendemain, la mère raconte les disputes qui ont lieu dans le bain mort. Cette femme soutient devant les voisines que les siens sont d'origine noble et qu'ils sont les descendants du prophète. Une fois, au cours d'une dispute avec Rahma, elle profère à l'encontre de sa voisine des invectives violentes. Le lieu Dar Chouafa, le site à la porte du Derb Nouala. La rue JF où habitait le fqih. Personnage: je, roi. Auteur, narrateur, personnage. La Chouafa, Driss El-Ouad, sa femme Rahma et leur fille Zineb. Fatma Bzioua et la famille de l'auteur. Abdullah, l'épicier, Lalla Faton, la caissière du bain mort. Le résumé du chapitre 1. الراوي دابا ولا راجل وكيتذكر الطفولة ديالو وكيسكن مع والديه في دار شوافة في واحد الزنيقة ما كتخرجش. الدار كتحمل هذا الاسم لحقاش ساكنة فيها واحد الشوافة. الوليد كيفيق بكري باش يمشي للجامع اللي كيتوجد في باب درب النوالة، وفيه واحد الفقيه كبير رقيق عنده اللحية ومقلق. الطفل تيحس براسو بوحده وكيميل الأحلام والتصور، وبما أن راسو عامر بالحكايات الخيالية لو ناراتور كيخاف من الحمام الشعبي وكيعتبرو بحال جهنم. كيعجبو يجري في الدرب وبالأخص يخوي الصنيديقة ديالو. وفي الغد الأم كيعجبها تحكي
الصداع اللي طرف الحمام. هاد المرأة كتبان على الجارات ديالها وكتقول لهم بأن الناس ديولها من الشرفاء ومن السلالق ديال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد المرة كانت كتخاصم مع جارتها رحمة وبدات كتلفظ بشي كلام قبيح. المكان دار الشوافة، الجامع على باب درب النوالة، زنقة الجياف فين كان يسكن الفقيه. الشخصيات: أنا هي جو، أنا هو المؤلف الراوي والشخصية. الشوافة دريس العواد، الزوجة ديالو رحمة وبنتهم زينب، فاطمة بزيوية وعائلة المؤلف، عبد الله مول الحانوت، لالا فطوم اللي مقابلة صندوق الحمام.